लाडू खाती और किसमिस खाइबे समस्ते बहुत बढ़िया स्वीट गोटे लव स्टोरी फिंगर क्रॉस गोटे परिवार गोटे प्रयास गोटे सब दर्शक मान भल लगे निश्चित से जीवे एते टाइटल था तो जिली कहीं किसमिस को बचले एते किसमिस खाओ खाओ किसमिस बाछे ଆଉ କିଛି ୟୁନିକ୍ ଅଛି କି କିସମିସ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଅଲଗା କିଛି ସୁନ୍ଦର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ସାନ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଡିରେକ୍ଟର ସେ ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତି ସେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ କିସମିସ୍ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱରା ଶିବାନୀ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ଯେତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମରେ ସବୁ କାଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ସିଙ୍ଗର୍ସ ମାନେ wonderfully wonderfully sound बहुत बढ़िया बहुत शूटिंग गीत अच्छी दुईटा बेबी नंबर अच्छे बहुत बढ़िया ओवरऑल फिल्म नो आर्ट बहुत अच्छा इथिरे किसमिरे झिल्की को दर्शक पाइबे तो ना 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 मते बैक